सांग माने देखंतु वर्तमान राति अधिया हमर रोषेईवास कार्यक्रम आरंभ हो जाइए। बो वर्तमान भांगुंट जाल तो देखी पारे बो कौन दिन रू कमटा हो पारानी। अच्छा काठ पूरा सुखिकी अच्छी आउ जहाँ जी दरकार से भंगा जला हम। तो वर्तमान देखी पारे बो आम पेट को गंडे आधार जोगे देवाई निजर प्रयास जारी रखिंट। वर्तमान आज चुली रे हम देसी स्टाइल रे किछि रोषेई बास। आज कौन प्रोग्राम बो? चकुली पिठा मटर तरकारी सरू चकुली की मटर तरकारी जो आनंद ओहो पूरा मजा आसीजी खाई। देखो वर्तमान काठ भंगा भंगी चलती चुली लगे एतर कौन बो मटर आलू सीझेकी देखें टे काढ़िलु काढ़िलु दर्शक मैंने देखिए केमिति कौन प्रोसेसिंगटा होई होए 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 होए। ओ भाई साहब देखी पारे बांफ बाहर खोलीदेला जो मटर आलूर बास्नाटा आसिक नाके बाजिला। चमत्कार बहुत चमत्कार। बर्तमान एना कषाकषि हम ताले देखा वीडियो आगू बढ़ेगा। हाँ चलतु वीडियो सहित लगिक रही था। ओ भाई हाई सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आपको ये वीडियो माध्यम गोटे स्पेशल जिनस देखापी जाऊँगी। कहीं भी वीडियो टी स्किप करूँ ना कहीं आम ओडिशार परंपरा कल्चर जहाँ भी सब रही आपण मानू मु सब ये वीडियो माध्यम अवगत कराऊँगी। तो आज भी आम ओडिशार गोटे बहुत बड़ पर्व सांग मैंने आज हूँ चिता लगी अमावास्या। आ चिता लगी अमावास्या प्रत्येक ओडिया घरे भारत में जिते सारा ओडिया लोक अच्छा जिते सारा आमर भारतर संस्कृति परंपरा को धरिकी चलुँच से घरे संपूर्ण रूप से आज चकुली ना शीतल निहाती हो। तो सांग मैंने आज आम घर स्पेशल पिठा प्रस्तुत होती। चलते आज पिठा को पुओ कौन होती पिठा और तरकारी। चलते आज तरकारी प्रोसेसिंग देखी सहित सरू चकुली केमी कौन बनिया होची सबकि वीडियो माध्यम देखिपारे। वीडियो बहुत मजादार अच्छी। वीडियो सहित खाली कंटिन्यू लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित सपोर्ट करते। जय जगन्नाथ मारी चल वीडियो सहित लगिकी देखु था सर्वशेष पूरा देखते कौन हो खाली आज। अनेक झड़ झंझा आ दहगंज पर वर्तमान अग्निदेव आमर प्रसन्न होती। देखिपे सुंदर भाव में जाल जली आ वर्षा सीजन जाल जावाटा भारी कष्ट। तो वर्तमान जाल जली कड़ईटे बसई नवा। देखु फाइनाली आमर कड़ई बस पड़ा प्रोसेसिंग वर्तमान आरंभ है। खाली देखु कौ स्टाइल आम तरकारी आज प्रस्तुत होची। जहाँ भी हेले देसी स्टाइल हम ओडिशा टोका ना ओडिशा लोक ओडिशा खाद्य सब देसी ही हम। देखो बर्तमान आम कि तेल नहीं जाइए कड़ई हेले तेल रे कौन भासुची मु तो जानी आम तेल रे जीरा पकईक रखुचु कारण तेलटा खाइला पर गैस पेटर हेनी। आ बो तेल गरम होला कौन टे मसला पका रेडी। वाह वाह भाई साहब मेन आइटम यहाँ तरकारी देखु बर्तमान रसुण अदा छेचाटे दिखाई जो तरकारी मराला तरकारी की पूरा हाथ रंगरे रंगे दब ये जिनसटा। ओ भाई साहब हुए 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 कि बास्ना किए पूरा जमीगला पूरा जारा खारा बास्ना घर महकी जाऊँगी सांग मैंने रसुण तेल पड़ा पर जो बास्नाटा हुए बो ना कि आनंद बो आसूँ। चलते बर्तमान आगू बढ़िया। वाह भाई वाह बो रसुण पाची आसला खड़गपुर। बर्तमान देखो रसुण पाचिगला बेलू आमर मेन मसला यहाँ खड़गपुर देखो पड़ा कौ टाइप जारा खारा देखागला भाई साहब। ओ भाई जमे देला रे मसला को जमे देला पूरा सांग मैंने देखो कैप्चर करदेला सबू मसला को खड़गपुर। तो देखो बर्तमान लंका गुंडाटे पड़ा। ओ भाई देखो कईटा लंका गुंडा को देखो टोटाली लंका गुंडा एत मात्रा दिखाई काली सका को अवस्था कौन हम बो आगे खाइला हाँ कम भल हेनी कष्टा भोगिया छड़ा जोगाड़ी दवा आ रेडी। तीव्र गति रे आमर वर्तमान चली रोषेई देखु राति अधे आम पारुचु मापू जिते जल्दी चाहचु रोषेई सरी जाए। तो देखो ता भर बोलो नाके पशि गला लो धुआं। ओ भाई कि छुक माइलु बो पूरा झारा खारा छुक। ओ भाई 2 सेकेंड रे देखो कौ टाइप देखा जाऊँ मटर तरकारी भाई घंटा घंटा कषिया कौन दरकार भाई देखु
এইଭଳିଆ ମଟର ତରକାରୀ ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଉ ଆମର ଯେମିତି ବନେଇଲେ ବୋଉ ସେମିତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହବ। କଲର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତରଭୁଜ କାଟିଲେ ଯେମିତି ନାଲି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ଚିକଣ ପୁରା ଭାସୁଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଆପରେ ଖାଇବାକୁ ଯେ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ କରୁଛେ ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇବା। ହଁ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଦେଖିନି କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପିଠା ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଖାଉଛି ପିଠା ତରକାରୀ ଜାଣିଲୁ। ବୋଉ କହିଲି ସରୁ ଚକୁଳି ବନେଇବାକୁ ବୋଉ କହିଲା ଗୋଟାଏ ଆଗ ଉଠି ସାରୁ। ଏଠି କେତେଟା ସିଏ ବନେଇକି ତୋତେ ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଦିଟା ଦେଇଛି ଦିଟା ଉଠେଇ ସାରିଲେ ପୁଣି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟା ଉଠେଇଲେ ଯାଇକି ସରୁ ଚକୁଳି ବନେଇବି। ଏଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଥା ଅବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ା ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ କ'ଣ? ହଁ ଯେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖେ ମୋ ଆଁକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲୁ ର ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଖୁଆଉଛି ଦେଖେ ଓ ଭାଇ ସା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ପୁଅ। ବାସ୍ନା କ'ଣ ମହକି ଯାଉଛି? ଘର ମହକି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ମହକୁନି ଆଜି। ହଉ ଖାଇବି ବର୍ଷା ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନହେଲେ ମହକିଥାନ୍ତା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ କ'ଣ ସରୁ ଚକୁଳି ବନେଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅ। ନାଇଁ ତୁ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେ। ହଉ ଛାଡ଼ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଖାଇବେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ନା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ବନେଇଛି ସରୁ ଚକୁଳି ଆଠୁ ଆହୁରି ସରୁ ଦରକାର ଆଠୁ ଆଉ ସରୁ ଏଇଟା ପୁଅକୁ ଦେ। ସରୁ ଚକୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଆହୁରି ପତଳା କରୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ସେତିକି ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି ପଇଲା ସରୁ ଚକୁଳି ପାଇଁ ହୋଇ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହବ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳିରେ ଯେଉଁ ଫୋଟକାଟା ବାହାରେନି ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି 7 ଚକୁଳି ବୋଉ ଏଇଟା କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚକୁଳିଟା ବନିଆ ହେଇଗଲା ଖାଇବା। ହୋଇ ବୋଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଏଠେଇକି ଦେଖା ଦେଖେଇଲି। ଓ ସତରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ତରକାରୀ ଆଜି କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ କହିଲାଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସିରିୟସଲି। ଏମିତିକା ତରକାରୀ ହୋଟେଲରେ ବି ଖାଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ତରକାରୀଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅଦା ଯୋଉ ରସୁଣ ବାଡିଆ ହେଇକି ଦିଆହେଇନି କି ଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତେଲ ଜୁଡୁ ଗୁଡୁ ତରକାରୀ କହିସାରିଲି ପିଠା ତରକାରୀ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି ପାଟିରେ ତରକାରୀ ବାହାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ପିଠା ଟିକେ ନବା ତାକୁ ତରକାରୀରେ ଟିକେ ବୁଡେଇବା। ବୋ ପାଖକୁ ଆଣେ ଦେଖେଇଦେ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ତରକାରୀରେ ବୁଡେଇ ଦେଇକି ସାଲୁ ବାଲୁ କରିଦେଇଛି ହେଇଛି ଅନାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ଶାନ୍ତି ଭାଇ जो कहते बोले आत्मा शांति टेस्ट ओ से भाया टेस्टा आमको पाचु। आज बहुत सुंदर है तरकारी हो पिठा हो दीटाक बहुत सुंदर। ना को वीडियो लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ भल लगे गोटे कमेंट देवे। ओडिया घर निछक दृश्य मुझे आपको वीडियो माध्यम देखी मो बो को कमेंट करेंगे। मो पुओ कहले मु भी कहली बो हाथ रेसिपी बहुत सुंदर टेस्टी स्वादिष्ट पूरा लाजवाब अमेजिंग डिलीशियस। आज रही जय जगन्नाथ मारी चलो।